जय जगन्नाथ बंधुगण शनिवार दिन रखी दिंतु आपण यही जगह 5टी गोलमरीच देखिए आपण जीवन में समस्त कष्टर मुक्ति मिल जाव। शनिदेव कृपार आपणकर घरे धनर वर्षा हेब। जदि आपण घरे जीवन में चलुवा समस्त कष्टर मुक्ति पाइबा चाहते जदि आपण चाहते कि आपण भाग्य आपण साथ देउ तेबे आपण शनिवार दिन गोलमरीचर यही उपाय को निश्चिंत करनियंतु। जहाँ विषय वास्तुशास्त्र रे वर्णित अच्छी ज्योतिष शास्त्र रे कहा जाइछि जे गोलमरीच शनिदेवंकर कारक वस्तु होता है। जदि आपण जीवन शनि दोष कारण चिंतित अछंती घरर वास्तु दोष ठीक नहीं कौनसी बेमारी रे आपण किंबा आपणक घरर सदस्य पड़िछंती किंबा आपणक घर में बहुत धनर अभाव पड़िछंती जदि धन अर्जन करुँच खर्च हो जाऊँगी ताहा आपण संचय करिपारुना। जदि आपणकर चलुथिबा बेपार बंद हो जाउछि तेबे बंधुगण यह आपण मानिकरी चलंतु। यही सब कारण आपण शनि ग्रह कुप्रभाव कारण होउछि। गोलमरीच शनिदेव कारक होता है। जदि आपण शनिवार दिन गोलमरीचर यही उपाय करनेउचंती तेबे आपणक जीवन में यह सब समस्या गुड़िक निश्चय रूपे दूर हो। तेबे बंधुगण आपण माने तो यह भावुथिबे जे जेकोसी कार्य करिबा नहीं जदि यही उपाय करिनेबे आपणक जीवन को धन आपे आपे चली आसीबो। हेले बंधुगण यही कथाटी को मन रखिबे कौनसी बिना कार्य केबे भी कौनसी फल मिल न थाए। जदि यही उपायर फल सेतेबेले जाई प्राप्ति हेबो जेतेबेले आपण परिश्रम करुथिबे एबे हेले आपणकर सही परिश्रमर सठिक पारिश्रमिक मिलु नथिबो। आउ एहा आपणकर शनि ग्रहर कुप्रभाव कारण होता है। तेबे बंधुगण जदि सही समय रे आपण ही उपाय को करनियंती आपणक भाग्य चमकी उठिଥାଏ एवं यही उपायर शक्ति फल मध्य आपण को प्राप्ति होता है। आउ आपण को अचानक धन प्राप्ति होता है। अचानक आपण को भल कौन जगार चाकरी मिलता है। आपणकर समस्त कष्ट दूर होता है एवं आपण अचानक बंद हो पड़ता बेपार चलने लगे। जदि आपण चाहते आपण जीवन में यही भाव में चमत्कारी हवाकू तेबे आज वीडियो रे कहुआ उपाय गुड़िक निश्चिंत करंतु जहाँ आपण को गोलमरीच द्वारा शनिवार दिन करिवार अछि। आपण जीवन में देखिए जे एक सकारात्मक ऊर्जा सृष्टि हेब। तेबे आपण को यह करिबा परे समस्त प्रकार उपायर समस्त प्रकार समस्यार मुक्ति मिल जाए। आपण जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा सृष्टि हेब। यही उपायटी को आपण करिबा परे आपणकर समस्त कष्टर मध्य मुक्ति मिल जाए। आउ आपण देखिए जे प्रभु शनिदेव कृपारु किपरि आपणक जीवन में धन मान्य ऐश्वर्य सुख समृद्धि यही सब प्राप्त हेब। बंधुगण ध्यान देवे जे गोलमरीचर उपाय केवल शनिवार दिन ही करा जाइଥାଏ। गोलमरीचर उपाय आपण भाग्यर साथ पाई परिबे। आपण कौनसी बा कष्ट समस्या आपण दूर करें। आपण यही सब उपाय गुड़िक प्रभु शनिदेव निकट में ही करें कारण केवल आपण शनि ग्रहर नियंत्रण शनि ग्रह हाथ में ही होता है। जो व्यक्ति जीवन में शनि ग्रह ठीक न थाए सही व्यक्ति जेते भी परिश्रम कलापर मध्य सही व्यक्ति को सठिक फल प्राप्त हो न थाए। सही व्यक्ति तांको जीवन में केबे भी आगु को बढ़ी पारि न थाए। जो व्यक्ति मानकर शनि ग्रह मजबूत अच्छी सही व्यक्ति भूल निर्णय नेउछि से व्यक्ति को अधिक फल प्राप्ति होउछि। एथिपाई धर्मशास्त्र रे कहा जाइଥାଏ कि शनि ग्रहर कृपा जो व्यक्ति को प्राप्त होता है सही व्यक्ति कोटिपति बनिबारे कौनसी व्यक्ति अटकाई पारिबो नाही। हेले जदि कौनसी उपरे शनिदेवंकर कुदृष्टि पड़ी थाए तेबे सही व्यक्ति कोटिपति थिले मध्य भिकारी हो जाइଥାଏ। यदि यही सब समस्या मुक्ति पाइबा चाहूँगी ताहले ये वीडियो रे मु आपण मानक 5टी एपरी उपाय कहवाक जाऊँगी जे उपाय गुड़ी को आपण करने द्वारा आपणकर यह देखिए जे आपणकर समस्त समस्या निश्चय रूपे दूर हो। तो बंधुगण से उपाय गुड़िक विषय जानिबा पूर्व आपण प्रथम वीडियोटी को लाइक करी यही चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु एवं तले आसुथिबा कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय शनिदेव निश्चिंत लिखंतु। यह द्वारा जदि आपणकर कुंडली रे शनि ग्रह दोष रही थाए ताहाले प्रभु शनिदेव आपणक भक्तिर प्रसन्न होई आपणकर कुंडली रे शनि दोष हटाई देवे। आपण
ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି କରଜର ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 3ଟି ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହା ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମାଟିର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଜଳାଇବେ। ସେହି ଦୀପର ମୁଖଟି ଯେପରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବ। ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇବା ମାତ୍ରେ 11 ଥର ଶନି ଚାଳିଶା ଚଣ୍ଡୀ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ସାରିବା ପରେ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ 3ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ 3ଟି ଶନିବାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା କରଜ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହାକୁ ଆପଣ ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା କଳି ବା ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଆପଣ ଜଳାନ୍ତୁ। ସେହି ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ତାହା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କପ୍ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବାର ଅଛି। ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ଜୟ ଶନିଦେବ ଏତିକି କହି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଶନି ଦଶାରୁ ଉପାୟ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରି ନଥାଏ, ହେଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଶନି ଦଶାକୁ କମ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଶନି ଦଶାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ 51ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି କଳା କପଡ଼ାଟିକୁ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି।